slogan di sini. Bubakra long live, Bubakra long live, TIPRA Mothao long live, TIPRA Mothao long live, Bubakra ayo Blockni, Bubakra ayo Blockni, jatuh milik orang kade, jatuh milik orang tisade, Bubakra ayo Blockni, Bubakra ayo Blockni, TIPRA Mothao. You don't talk about this. Energy just. Enggak ada yang kena box harga teh kafiu. Chairman will say something, then they'll say to pulen no dupur kaham. Tini ni norok joto media rong belake hamai te khasang maro, tai nong no lamsugo. Tini ni je press meet angka tini sini IPFT Blockni Vice Chairman tai President rok borok tinoro joining khaina phaijak. East Teliamura Division Committee ni ngai tai chinoro tongo MP Nogor Block abarong ni tongo ngakai tini joining program press conference je manjang nai sini soyeng Vice Chairman Mr. Sridham Deborma tai sini General Secretary Mr. Onomes Deborma tongo ngakai angasuk sawino introduction je tini ni je joining Pandawo, kok sana bagi ang tamu koi ne, sini Vice Chairman Mr. Sridham Deborma tamu jaro. Kuliah na hamai maru sini kissing media rono, tai tini anara sejak sini Blockni Suswasan sini Anthony Deborma, Mr. Anthony Deborma, tai sini GS Mr. Onomes Deborma, tai yang tini bisnis kaya sana musuman kau bose. বিভিন্ন দল নীতিনি চীনা বদল যোগদান খায় বা খাইপেকিয়া বনাং ওয়েলকাম খাইছব তাই তেব চীনা ত্রিপুরা বদল বা মথানি ইংই जों যতন ওয়েলকাম খাইছব বসকাং যেহেতু নর যতন সিও চিনি চংমারি দাও বিদি এদিসিনি ও জায়গাও তিনি जों বিভিন্ন দল হইতে অনেকেনো ফাইনাই দংনাই আনি রিকোয়েস্ট কেবন দংনাই বাयदि जों बुबाग्रानि जे थानसा थानसा तेबो थानसा के करा क्राइति सनानि बागै आं जतनो चिनि मीडिया फ्रेंड्स बिसिंते आं बर्न गजो ते कैसां खातिनि जोंरो एमपी नगरनिबो बरक लिस्ट भाइया तबेका अबके अबया बरक जॉइनिंग रे फाइमान कोगिया और बरनि लिस्ट और फाइमान कोक्से जों अमरक बेबा सिनि बुबाग्रान थानि जों लाङै दिनै बं बुबाग्रा आबनो कन्सिडार खालामनि आं दाव कयनाय सिनि मिस्टर Onomes sini General Secretary bisa sama belai hambai tini cheng belai khatong thokmani din sal brum no chini khatong thokmani sal engjago cheng miabo oro asarambari halahalini 252 পরিবার যোগদান খাইকা dini bohaino hai East Teliamura IPFT Total Divisional Committee Ari Thalipongni list tongo 49 leaders including President, Secretary Borok tini sangbai phai join khaipaika ebong Borokni Advisory Committee nibo 11 jon advisors Borok every rank and file tini TIPRA Mothao Maharajani Thansani the slogan Greater TIPRA Lenni demand no hamzagi chini takuk song phai changbai joining khlaibeka borong bising tongo Sanjeev Deborma President East Teliamura Division Committee ni bonishorona asukjak bini sinimung rinaibo tongoro tarpore Sunil Deborma takuk Sunil chini Secretary ebong bo MungiaKami Blockni Block Advisory Committee ni Chairman Botini Pai Zangbai joining Klaipeka Bong Logi Tongoteba Vice President Poddomohon Deborma Vice President Durba Sairiang Manik Deborma Rajendra Riang Morok Vice President Assistant Secretary Kamangma Tongo Babujit Dhananjay Riang Tonu Deborma Kishore Deborma Organizing Secretary Rock Members Rock Advisory Committee ni Chairman Suchitra Mohan Jamatia
নিশ্চয় তংনাব সুচিত্র মোহন জমাতিয়া সুবোধ দেববর্মা ভাইস চেয়ারম্যান নমন জৈনী বাবা ফাইজাক সুনীল দেববর্মা দিলীপ দেববর্মা রবীন্দ্র দেববর্মা রামকৃষ্ণ পারানি দশরথ দেববর্মা সাউথ মহারানীপুর মঞ্জয় রিয়াং আথারো মুরানি পরেশ দেববর্মা নমনজয় অরুণ দেববর্মা শ্রীরাম খারা রাজেন্দ্র দেববর্মা শ্রীরাম খারানি সুরেশ দেববর্মা ইস্ট লক্ষ্মীপুর বরং লগে লগে আঙর ইউথ কমিটি নিব সেক্রেটারি ইংখানা ডিভিশন নি সামল দেববর্মা প্রেসিডেন্ট tei bini youth ni pura team tui bini oro faijak जों sanan musung hasteni joto takuk tei bukuk chongno je sal burum burum no tabuk bo gobangma khumlung theke bo chini tei kichukhon pore no IPFT ni adongrok TIPRA Mothao join khlaipainai achung press media no koinai kostongnai haipano যে জয়নিং ক্লাইনের ন লামসাক জংমানি চিনি পান্দার নর কাহামকাই ফনুকাই চিনি বাগি বেলায় হামনাই তাবু গসুক তবে চিনি ফাই মানজাক ফাইনি যে আদং বিন বিসিং আং কইনাই প্রেসিডেন্ট এবং যে সেক্রেটারি চিনি তাকু সুনীল দেববর্মা তেই প্রেসিডেন্ট সঞ্জীব দেববর্মা বরগনব কক থাইছে থাই সানান বাগে আং জরন একটু বাংলা হামবাই যত প্রেস মিডিয়া কইলানো তাই বনে লসিনর যতন মান गोनां सं नासुकजाक जों एक्चुअली थानाय 19 तारिख जे समय IPFT ताई TIPRA बरक जे कथा लाइमोननि बिसिंग जों आसा खायो अ कथा माने 19 तारिख आबो त्रिपुरानि कायसा त्रिपुरासनि लाइबुमा आंनि थांखो नै जों आसा माने फैयाबा आबो नुजाखा सिनि जे IPFT ताई त्रिपुरा म थाकाग्लाय थांनानै जों थाका आबोनि बागै जों सिनि इस्ट तेलियामुरा डिभिजननि बिसिंतै जों जाते महाराजनि लामातै गेटा त्रिपुरा लेन्टिनो हिमनाय एनै जों अबनो गुबै ओंखारनानै सिनि इस्ट तेलियामुरा डिभिजननि पूरा टीम जों दिनै राजानि अर महाराज बाय जों मालायनो थायो हामबाय सिनि बग्रानो लेक्चर सिनारो सिनि प्रमथानि चट्ट दर्शक ताई सिनि ईस्ट टेलियान डिविजन गई निजे भाई मानजाब खाने चट्टनो हामबाय ताई मेरियानो हामबाय गोबां सायां जों थांनाय 19 तारिखआव महाराजा बाय थानसा लामा थांनाय मानि दिनै त्रिपुरा रायजोआव त्रिपुरा साराव लांछित बंचित खायजामानो मुक्त खायथि सानानि एवं IPFT पार्टीनि जे त्रिपुरालेण्ड महाराजानि जे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड अमनो जत्तनो सापुट खालायाखै गोसोखांगो सिनि थिनांनि बागै बानसि थांगोन वान सुप्लाय दंमानि जों दाबो नुखा सिनि थानसा थागलायजाक अबनि बागै आं दिनै थानसा मारिवानो जाफैसानायनि वान सुप्लाय मोननो हामबाय বাংলা একটু तेलियामुरा IPFT पार्टी পুরো ডিভিশন একদম টোটাল ডিভিশন ধন্যবাদ আজকে আমাদের এই প্রেস মিটের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তেলিয়ামুরা এখানে এসে যোগদান হোক এটা স্থানীয়ভাবেই আগামী কিছুদিনের মধ্যে আমরা চেষ্টা করব যে যোগদানের এই পুরো প্রস্তুতিটা আপনারা জিজ্ঞেস করতে কি কারণে তারা ওই দলটাকে ছেড়ে আবার একটাই আমি যা শুনলাম ককবরকে ওনারা যখন বক্তব্য করছিলেন একটাই ওনাদের বক্তব্য যে গত 19 তারিখ যখন ওরা জানতে পেরেছে দল থেকে এই এগ্রিমেন্টটাকে অমান্য করা হলো একতরফ ঘোষণা করেছেন তার নিশ্চয়ই সেটাকে প্রতিবাদ জানিয়ে ওনারা চান যে এখানে একটা গ্রেটার ইউনিটি